أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। ما كان على النبي من حرج فيما فرض له. सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह बारक अल्लाह। बहुत अच्छे कारी साहब। وكان أمر الله قدرا مقدورا. सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. مقام رسول जी ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। سنة الله في الذين خلوا من قبل. बारक अल्लाह। अल्लाह وكان أمر الله قدرا مقدورا. सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे कारी साहब। وكان أمر الله قدرا مقدورا. اللهم ज़िद फज़िद। बारक अल्लाह। الذين يبلغون رسالات الله सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे कारी साहब। ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله सुभान अल्लाह। وكفى بالله حسيبا. बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم बहुत अच्छे वाह सुभान अल्लाह। أحد من رجالكم ولكن رسول
बहुत अच्छे बहुत وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم सुभान अल्लाह बहुत